जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद सुशांत नायक आपण मानू आज राशिफल कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आंभर ही राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। चंद्रंकर गोचर गणना आम जीवन उपर बहुत भाव प्रभाव पकाई थाए। आज मार्गशीर मास 13 दिन नवेम्बर 28 तारीख गुरुवार। आज गुरुवार ओषा माणवसा आरंभ। आज तिथि नक्षत्र हेउछि मार्गशीर कृष्ण पक्ष द्वादशी मल प्रात 6:13 पर्यंत रहु। चित्रा नक्षत्र मल दिबा 8:17 पर्यंत रहुछि। तुला चंद्र अहोरात्र 60 दंड पर्यंत रहुछि। आजिर घात चंद्र कौनसी राशि नाही। आजिर निषिद्ध खाद्य हेउछि पुत्तिका बा पोई रात 6:13 परे वार्ता की बा बैगण भोजन निषेध। आजिर शुभ बेला हेउछि रातरु दिबा 7:45 मध्य पुणी दिबा 2:05 परे 3:41 मध्य। एथिला आज दिन विषय रे आसंद जानिबा समस्त 12टी राशि राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय रे। आपण आज संभाली करी पदक्षेप उठाइबा को उपदेश दिया जाउछि। आपणक आखपाखरे स्वजन मानक सहित उग्र चर्चा न हेउ एहार ध्यान रखिबे। शारीरिक एवं मानसिक रूप से आपण व्यग्रता अनुभव करि पारंती। अनिद्रा कारणरू स्वास्थ्य आपणकर आज बिगिड़ी पारे। बौद्धिक चर्चा रे आनंद प्राप्त होई पारे, परंतु एपरि बौद्धिक चर्चारू दूर रहिबा पाई उपदेश। दिनर प्रारंभ रे आपण कोनोसी प्रकार द्वंद्व रे रहिबे। निजर मधुर बाणी एवं भाषा रे आपण काहाकु मध्य मनाई पारिबे। मध्याह्न परे आपणक उत्साह रे वृद्धि हेबाकु जाउछि एवं मन प्रफुल्लित रहिबो। यात्रार मध्य जोग रहिछि। धन संबंध रे कोनोसी विशेष चर्चा होई पारे। एथिला मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आसंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई। आपणक आजिर दिनटी मध्यम फलदायी रहिबो। दिवसर प्रारंभ रे आपणको शारीरिक तथा मानसिक रूप से फूर्ति एवं आनंदर अनुभव करिवे। आपणको सृजनात्मक एवं कलात्मक शक्ति गुड़िक वृद्धि होई पारे। मध्याह्न परे आपण कौनसी द्वंद्व रे पड़ी पारंती। वैचारिक स्तर रे आपण बुड़ी रहिबे। आवश्यक निर्णय एही समय रे न नेबा पई उपदेश। आपणक कार्य दिन रे संपूर्ण हेबारु आनंदर मात्रार वृद्धि हेबो। भाई भौणी मानक ठारू लाभ हेबो। शारीरिक एवं मानसिक रूप से आपण खुशी अनुभव करिवे। आर्थिक लाभ हेबार मध्य संभावना रहिछि, परंतु मध्याह्न परे स्थिति विपरीत हेबार आशंका रहिछि। धन अधिक मात्रा रे खर्च होई पारे। एथिला वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आसंत जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय रे। नकारात्मक मानसिक व्यवहार रखिबे नाही। असंतोष भावना रे मन व्यस्त होई पारे। शारीरिक रूप से मध्य आपण कमजोर अनुभव करिवे। पढ़िबा लेखिबा रे विद्यार्थी मानकर मन लागिबो नाही, परंतु मध्याह्न परे आपणक मन प्रफुल्लित रहिबो। नुआ कार्यर प्रारंभ करिबाकु साहस आज दिन रे करंतु नाही। आजिर यात्रा आनंददायी रहिबो। आपणकर आजिर दिनटी मिश्रित फलदायी रहिबो। आज आपण चिंता रे घेरी रहिबे एवं स्वास्थ्य रे मध्य अवनति होई पारे। परिवार रे मध्य मतभेद रहिबो, परंतु मध्याह्न परे आपण समस्त कार्य गुड़िक अनुकूलता अनुभव करिवे। आर्थिक लाभर संभावना रहिछि। एथिला मिथुन राशि व्यक्ति विषय आसन जानिबा कर्कट राशि व्यक्ति विषय रे। आज आपणक दिनर प्रारंभ रे आपणकर परिवार रे खुशीर माहौल रहिबो एवं व्यापार रे समय ठीक रहिबो। महिला वर्गक ठारू लाभ हेबार मध्य जोग रहिछि। प्रिय पात्रंक सह भेट हेबो। मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य भल रहिबो।
परंतु मध्याह्न परे आपणଙ୍କ मନରେ विविध प्रकारର ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣକୁ ବିଗାଡ଼ି ପାରେ। ଭାବନାର ପ୍ରବାହରେ ଭାସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। परंतु मध्याह्न परे आपणଙ୍କ मନରେ हताशार भावना आसीब, मन असुस्थ होई पारे। अनैतिक प्रवृत्ति गुड़िकरे मन भ्रष्ट न हेउ यार ध्यान रखिबे। एथिला कर्कट राशि व्यक्ति विषय रे आसंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई पारिवारिक कार्य गुड़िक पछरे धन खर्च होई पारे। वाणी उपरे नियंत्रण रखिबे, शंका दूर हेबो। बंधु मानक सहित मनोमालिन्यर प्रसंग बनी पारे। परंतु मध्याह्न परे मित्र मानक एवं स्नेहीजन मानक सहित हेबाकु थिबा साक्षातरे मन प्रसन्न हेबो। आजिर दिनटी आनंदपूर्वक बीतिब। व्यापार करुथिबा लोकंक पई आजिर दिनटी लाभदायी अटे। धन वृद्धि हेबो। महिला वर्गंकर लाभ हेबार मध्य संभावना रहिछि। संतानक तरफरु मध्य लाभ मिलिब। छोट यात्रा पई परिस्थिति अनुकूल हेबो। दाम्पत्य जीवन रे आनंद रहिबो। एथिला सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आसंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय रे। आज दिन रे नुआ कार्यर प्रारंभ करिबा पई समय अनुकूल अटे। आध्यात्मिक प्रति आकर्षण बढ़िबो। कार्यालय किंबा व्यवसाय रे कार्यभार अधिक रहिबो। विदेश जीवाकू इच्छुक लोक मानक पई जोग भल। मध्याह्न परे नुआ कार्यर आयोजन करि पारिबे। रोकिथिबा कार्य संपूर्ण हेबो। व्यवसाय रे वृद्धिर संभावना रहिछि। गृहस्थ जीवन रे मधुरता रहिबो। मान सम्मान मिलिबो। आज आपणक दिनटी कहिबाकू गले मध्यम फलदायी रहिबो। आज परिस्थिति अनुकूल रहिबो। शारीरिक एवं मानसिक रूप से आपण सुख शांति रहिबो। व्यवसाय क्षेत्र में मध्य वातावरण अनुकूल रहिबो। आज कौनसी महत्वपूर्ण निर्णय नियंतु। आज वाणी उपरे नियंत्रण रखिबा को उपदेश। कोर्ट कचेरी कार्यगुड़िक निर्णय नेबा समय रे सावधान रहिबे। मानहानि सहित धनहानि होई पारे। संभाली करी चलिबे। इतिला कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आसंतु जानिबा तुआ राशि व्यक्ति विषय रे। आज पारिवारिक वातावरण आनंदप्रद रहिबो। परिवार सदस्य मानक सहित प्रेमपूर्ण व्यवहार रहिबो। घरर साजसज्जा मध्य परिवर्तन करिबे। मानसिक सुस्थता मध्य वृद्धि हेबो। व्यवसाय रे उच्च अधिकारी मानक तरफरु आर्थिक लाभ हेबो। आर्थिक आयोजन निष्ठापूर्वक संपूर्ण करि पारिबे। स्वास्थ्य मध्य भल रहिबो। मानसिक रूप से शांति अनुभव करिबे। खाद्यपेय रे आज विशेष ध्यान रखिबार आवश्यकता रही। दिन समय रे नुआ कार्यर प्रारंभ करिबा पई समय अनुकूल नुहे। अधिक कार्य शिथिलता एवं मानसिक व्यग्रतार अनुभव करिबे। यात्रा लाभदायी हेबो नाही। धार्मिक कार्य हेबो। विदेश रे स्थित स्वजन मानकर भल समाचार मिलिबो। व्यापार रे आर्थिक लाभ हेबो। नुआ आयोजन पई अनुकूल परिस्थिति हेबो। एथिला तुआ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आसंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय रे। आपण आज दाम्पत्य जीवन रे सुख अनुभव करि पारिबे। परिजन मानक सहित सामाजिक समारोह रे भाग नेबे। छोट यात्रार मध्य जोग रहिछि। मध्याह्न परे आपणक स्वास्थ्य बिगिड़िबार आशंका रहिछि। मानसिक रूप से किछि व्यग्रता मध्य अनुभव करिबे। खाद्य पानीय उपरे विशेष रूप से ध्यान रखिबे। आपणक भाग्य बुद्धिर दिन अटे। विदेश रे रहुथिबा लोकमानंक ठारु भल समाचार प्राप्त हेबो। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भल रहिबो। धार्मिक यात्रा हेबार संभावना रही। धन लाभर मध्य संभावना रही। व्यवसाय रे प्रमोशन जोग रही। आपणक प्रत्येक कार्य सफल हेबा सहित संपूर्ण मध्य हेबो।
ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏ ଥିଲା ପିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନରମ ଗରମ ରହିପାରେ। ନିଷେଧାତ୍ମକ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ମନର ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଚାରିକ ସ୍ତରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବେ। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିଜନ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ରହିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବୈଚାରିକ ସ୍ତରରେ ବିଶାଳତା ଏବଂ ମଧୁର ବାଣୀରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ। ବାଣୀର ମଧୁରତା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବିତିବ। ଚାକିରିରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ। ପରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାରୁ ଧନର ଅଭାବ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ। ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିଲା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପୂର୍ବକ ବିତିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦ ସହିତ ବାହନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଭୂଷଣ ପଛରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ହେବ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାହନ, ବାସଗୃହ ଆଦିର କାଗଜପତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନପୂର୍ବକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈଚାରିକ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପୂର୍ବକ ବିତିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦ ସହିତ ବାହନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଭୂଷଣ ପଛରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସୁଖ ମିଳିବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବୌଦ୍ଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କିମ୍ବା ବାଦ ବିବାଦରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଚାନକ ସୁଧାର ଦେଖାଯିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୌଟୁମ୍ବିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିପାରିବେ।
ପିତୃପକ୍ଷରୁ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରନ୍ତୁ ଜମିବାଡ଼ି ଆଦି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ସନ୍ତାନ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଗଣ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ମେଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।